The title of the webinar is Cold Chain and COVID-19, the impact of pandemic to industry, together with RP, Indonesia Cold Chain Association, Mr. Hasanuddin Yasni as the chairman of the association. And also we have our guest speaker from Italy, Buongiorno, Mr. Mauro de Barba. Siapa lagi Pak pembicara yang lainnya? Aja Pak, nggak apa-apa, cuma dua. Cuma dua ya, oke. And then our first speaker will be Mr. Mauro de Barba. So please have your time and then you can present your presentation. Thank you very much. Okay, just let me share. You can see my screen? Yes, good. Okay, so just let me know when I can go. If I can go. Are we starting at 7 o'clock or anytime? Sorry, at 1 p.m. Yeah, it's 1 p.m. in Jakarta. Masih ada 7 minutes. 7 more minutes. Should we start now or we wait until 1 p.m. sharp? I think it's fine. Pak Yasni. Aku minta dioperatorkan Pak ya, dalam presentasi saya Pak ya. Oh gitu ya, oke. Nunggu dulu aja kali Pak, nanti banyak yang belum pada join, kan joinnya baru jam 1 Pak. Nanti ada banyak pada ketinggalan Pak. Usul. Boleh aja. Okay, we wait another 5 minutes, Mr. Mauro. Yes. We wait until 1 p.m. sharp. Makasih. Makasih. What time is it in Italy, Mr. Mauro? Is it 9 a.m.? No, it's almost 7 a.m. Oh, wow. 7 a.m. Wow. So you are early riser. No problem. It's shorter than a flight. Yeah, it's true. 7 a.m. Even if I like Jakarta, so I would be there. I would be happy to be there. Yeah, next year you can fly here. Next year, November, yes. We will have RefriTech exhibition, the offline, together with the Sahel Interfood. I hope you also can participate as exhibitor. Next year, 10 to 13 November, you can put in your calendar. November already fine. Now our government already have the vaccine, 1.3 million piece of vaccine. And the next stage will be 10 over million piece of vaccine and will be manufactured. The material is from Sinovac and then will be produced in Indonesia, in Bandung. And then the next step will be, I think, a few 10 of millions. So hopefully everything will be resolved for this COVID-19 for Indonesia. Tolong yang logonya Lampung ya, panen. Yeah. Mr. Mauro, which city are you from? I'm near Venice, north of Venice, so on the Alps, on the mountains. Ah, wow, on the north. Venice is beautiful. 1 hour north of Venice, near to Austria. Near Austria. Okay, now it's very cold. Nearby, yeah. Not too bad. The problem is that it was very bad weather this weekend. So we had floods. So fortunately today everything is working. Yeah. Near Slovenia, right?
your neighbor? Yes, Slovenia. west of Slovenia. Yes. Yes, it's 2 hours from Slovenia, 1 hour to Austria, 1 hour to the sea, Venice area. It's beautiful. I'm in the middle. Yeah. I can ski, I can go to the sea, and I can go and enjoy Slovenia. Wow. Easily. It's great. Yeah. Mr. Mauro, nice to meet you, Mr. Mauro. Nice to meet you, Mr. Yasni. Yeah, welcome. I'm very close with Pak Henki and Bu Wira ya. In Jakarta. Sometimes we meet, sometimes we can talk by WhatsApp or Zoom meeting, something like that. Yeah. Good, that's fine. So yeah. I've been in Jakarta once, some years ago, for an event together with Henki and Eden Group. Actually, last year I with Mr. Daud, I think visited your factory in near Shanghai. Eden near Shanghai. I think. Yeah. Together we look we look at your plant over there. Yeah. Oh, Eden ya Pak ya? Ya, Eden. Eden ya. Eden. Tapi Mauro from Eliwell-nya Pak Yasni. Yang dari oke. Ya, beda ya, sorry ya. Oke. Betul. Ya, different ya. Oke. Pak Henki, selamat siang. Pak Henki yang mana ya? Boleh lihat mukanya nggak Pak? Sorry Pak Daud. Henki Mariska. Oh, Henki yang ini. Ya. Oke loh Pak. Ya, kalau Pak Daud kenal Pak. Anak muda harus wajib hafal yang tua Pak ya Pak. Iya. Pak Henki jadwalin tahun depan November gabung ya. Ya Pak. Eden ya Pak ya? Eden ya? Ya Eden Pak, kita berikan Eden. Eden yang kita pernah lihat pabriknya kan ada di yang di Guangzhou ya? Guangzhou Pak. Guangzhou kan Pak Yasni yang kita lihat. Betul. Ya, Guangzhou ya. Ya. Kan bareng-bareng Pak Henki segala Pak kemarin sama Bu Wira. Bareng-bareng Pak. Terus sama si Pak Fuko ada hubungan Pak? Bu Wira mungkin lebih detail Pak. Salah satu investor ya? Sempat Pak, cuman detailnya saya nggak hafal. Bu Wira yang hafal Pak ininya Pak. Oh iya. Oke. Ya, kita udah jam 1 ya. We already 1 p.m. Mr. Mauro. Yes, I think we can start. Yes. Please, Mr. Mauro, have your time. Okay. So thank you very much for inviting me at the RP webinar on cold chain solution, surviving pandemic situation with saving energy. And saving energy, I think it's really a big topic, also because of the impact on the environment. I was speaking about the floods that we had this weekend in my area. I think that reducing the impact on the climate is absolutely a need in this period. I speak especially about cold room solution. Today in the pandemic, we are speaking about vaccine, and preservation of vaccine is a key topic today. I don't know exactly the vaccine that you have in Indonesia, but around the world there are different type of and different, for example, temperature to preserve a vaccine from -80 from the US or UK vaccine to different vaccine that anyway need to be preserved in a cold environment, either around 0 or below 0. So cold room and warehouses are key to preserve a vaccine. Anyway, having efficiency in all the storage is a key topic, not just for vaccine, but also for food preservation. And we can say that most of the aspects are in common. So precision in temperature control, tracking of temperature control,
and making it efficient. Just a few words about myself. So I'm marketing manager for refrigeration system and also digital solution for Eliwell Controls. Eliwell Controls is part of Schneider Electric Group, and Eliwell is the competence center for all the refrigeration and HVAC equipment, so control equipment that is then supplied to OEMs or installer around the world. I have more than 22 years experience in this company and in refrigeration, and I started specializing especially in systems, meaning monitoring system, connected system since the 80s. While I developed my role around control solutions, so refrigeration control for compressor rack, cold room, cabinets, and combined system, all about that. Let's say that since the 2002, the big investment of Eliwell has been into energy efficient solution from small controllers to larger system and a combination of controller and systems. Finally, in the 2014, we've been acquired by Schneider Electric, and this gives even more possibility and capability in delivering efficiency thanks to the number of product and solution we can combine with. And Schneider Electric is actually the expert in energy distribution and efficiency. We work with Eden in the Southeast Asia to distribute product that embeds Eliwell controls in order to provide efficient refrigeration for different application. And today we are speaking especially about cold rooms. So I will go step by step into the efficiency story. So let's look which is the main proposal of Eliwell in terms of efficiency for refrigeration equipment. First of all, we have a system that we call Domino. Domino, the meaning of this word is because we look at the overall system, so not just about the compressor rack or the cold room or the cabinet, but we try to give efficiency in the simplest way. Therefore, letting the cabinet or the evaporation side to interact with the compressor side. How to do this? So we started the research, especially for CO2 transcritical system, but the good thing is that it works and it operates well for both CO2 and all the other refrigerants. And it applies a simple principle. The principle is that into the compressor rack, the more we increase the suction pressure, the more we can make the system efficient, because the gap between the suction and the discharge pressure is lower, so the work for the compressor is lower. So to do so, the objective is to minimize the superheat in the overall evaporators. To do so, we utilize the Domino controller into evaporation control, and we will see some example then. And then the only need is to set the optimal suction pressure into the compressor rack. So the equipment remains standard, so no complexity, no additional complexity in both the evaporation side and the compressor side, but actually we optimize the overall system thanks to optimal parameters in the system, and this can be achieved by any technician, because any technician, refrigeration technician, knows about superheat, while it doesn't know about any
special circuit or special design of machine. So simple machines, traditional machine, but optimal control of superheat in the evaporator and compressor suction pressure on the other side. So here I made some example just to take one of the HFOs gas that are used typically in supermarket, but it can be used also for cold rooms. But the calculation is similar. So this is the theoretical maximum achievable value in terms of efficiency, comparing, say, a traditional setting into the superheat and suction pressure, and what can be achieved with the optimal superheat and suction pressure. So on the left, you see with a superheat of 10 Kelvin, that is, let's say, a safe value an installer can place into an evaporator control. It would require a 3.5 bar suction pressure at the compressor rack. If we can go down from 10 Kelvin to around 3 Kelvin, that is still a safe value, so we don't have liquid leakage to the compressor. We can rise 1 more bar in the suction of the compressor rack. If we do a calculation using just a calculator from the compressor rack manufacturer or compressor manufacturer, you will see that the difference in efficiency is 15%. That is a lot, considering that we just changed 1 parameter in the compressor rack, and we are just using a controller that is capable to keep tight the low superheat value. So this is a good achievement with standard equipment. The only thing that I suggest when designing this kind of system is look at the piping section, because obviously having different pressure and different superheat, you may change the flow, the mass flow, so that the piping must be correctly designed, and also the superheat valve must be designed. Everything is here, it is designed thinking at the electronic expansion valve in order to provide efficiency. So this is the first step to give efficiency to a system. Just to recall what an optimal superheat control can provide, it is not just the efficiency, but first of all, we look at targeting the needed temperature in the cold room or cabinet. So this is the first achievement, a very stable temperature control that is useful for food or the perishable that is preserved in the cold room safety. Obviously, efficiency. Potentially, it is possible to utilize this for traditional, but also for natural refrigerant, including CO2. And there is one topic that is about reducing maintenance cost, as the stable control of superheat enable to drive also stable control in the compressor rack. That means less switching on off of the compressor and less operation on the valves, therefore longer life for the components. In reality, lower maintenance cost, it is also connected to the use of simple equipment that is more reliable, so without special components in the system. So again, we are speaking about a system, not just one equipment. We can run even continuous modulation. Continuous modulation means that we are not just modulating the superheat on a fixed point, but actually the controller is calculating the best superheat near to the target. So the first objective is to keep the temperature. The second objective is to keep the superheat to the lowest possible point. But the system will modulate based on the pressure, based on the environmental condition. And
the objective is to keep stable pressure in the suction and discharge line in order to less stress all the components. Let's look now at cold rooms. So as I was telling at the beginning, the solution has been designed for CO2 and especially for cabinets, but in reality, whenever we have a refrigeration system, there is always also cold room. So we can apply the solution to all type of refrigeration equipment. This is very important. So just one controller, one modality, one mode of configuration is applicable to different kind of system. But let's see a very simple system for a cold room. Here we have an example of 3 evaporator one with 3 electronic expansion valve, and obviously the controller that you see as a black rectangle. There are 3 connected with the link blue line. This link blue line is synchronizing defrost, is synchronizing eventually the light switching inside the cold room. It is sharing the superheat pressure. So you don't need 3 sensors, but you need just 1. Or in case you have more than 1, it can back up with the working one in case one is failing. And you can see a small keyboard that is a front door keyboard. It is just one of the example of keyboard to control the cold room. And obviously, you will see a supervisor connection that is just connected to one of the 3 controllers. Then the 3 shares all the information through the link. So this is managing the superheat of the 3 valves. It is managing the defrost that can be run in sequence, in parallel, in order, especially in sequence, to reduce the peak energy consumption in case you have electrical defrost. Actually, we can work with the thermostat on the defrost again to save energy. So we are not just keeping the heaters on for the whole time, but having a target temperature, like, I don't know, we want to reach 9 degrees to completely defrost. We can work with the thermostat also in the defrost line. And actually the controller is looking at the speed of reaching this temperature to avoid to overshoot this temperature. So this enhance again the efficiency of the overall system. So this is a simple example, and those are some data into this system that I was showing. I placed the pulse electronic expansion valve, PXV valves in this case. The why pulse valves? Because those valves are simple, are reliable, easy to install, easy to maintain, and even in case of power failure, they close always, so we don't have any issue with liquid return and so on. And it enables all the functionality that we have spoken before. So we can modulate a low superheat, we can use continuous modulation, and we can have reduced cycles in the compressor rack. Obviously, it works fine, especially when we have a distributed system with multiple valves. So let's say a system with 10 valves, different cold rooms served by the same compressor rack. While we will see later that for a single load, it is maybe more interesting to go into a stepper modulating valve. But if we want to keep a system that is efficient, reliable, and easy to maintain and service, RTX modulation into the evaporator and the pulse valve is super efficient and easy to install, maintain, and manage over the time.
let's go into bigger cold room, like I was saying. So into our family of controller, the RTX 600 is available in two flavor, two variants. They are very similar, so the same wiring, except the valve wiring. So into the right side here, you have the stepper modulating version, and in the left side, the pulse modulating version. So they are exactly the same parameter, except the setting of the valve. Actually, you choose the valve from a table, so you will see some example in the next slides. And you wire the valve. Why choosing one or the other? Again, I will choose the stepper version if I have one condensing unit or compressor rack and one cold room, or even multiple evaporator cold room, but one single load, because I may have more spikes on the pipes if I have a pulse controller, because you are suddenly closing and opening the single line connected to the compressor. So the stepper version is smoother in this case and avoids breakage on the brazing of the pipes. But again, if the system is enough distributed, so with multiple valves, on average, those spikes are not present, and the system remain much simpler. Some special feature that we can find into this controller. This controller exists in our portfolio since almost 10 years, but we are now into the third series or third generation that we call Domino Zero. It is called Domino Zero because especially for CO2 system, we can go even in flooded mode system. That's the zero, so we go to zero superheat almost, just as a marketing name. But especially for cold room, we have a special feature like the deep drip tray heater. We have the possibility to force the hot gas demand to the compressor rack in case you have hot gas defrost. We have some configurable regulator. We will see again some example later, but the configurable regulator can be used, for example, to use one input for humidity and manage humidity in the cold room, or you will see can be used for managing the leak detection, the refrigerant leakage in the cold room. So everything can be managed from one controller that is also connected to the monitoring system. In case of a stepper version controller, we have in the front a small cover where you can replace easily the backup for valve closing in case of power failure. So it's all embedded, and the replacement is easy as it is on the front of the controller. Moreover, controller are UL marked, so a machine or a system made anywhere can be sold almost anywhere. Here it is a small overview of valves. So we spoke about two different valve series, so pulse and the stepper. In the pulse, obviously we have PXV valves from Halliwell, but in reality we are compatible with other brands. While into the stepper, Halliwell is not manufacturing in any valve, so we are compatible and we can connect different brands, unipolar valves and bipolar valves that are suitable from the cabinet up to large cold room with different series of refrigerant. So we go from HFCs, we go through propane up to CO2, HFOs and ammonia. So in the controller, you just choose the refrigerant and you select the valve type. So you have the parameter set for this type of valves. In reality, you can have even more valves with manual settings in the controller. And you can have even other type of valves that are controlled with 0-10 volts. I just mentioned Siemens valves, for example, that can be controlled directly with the 0-10 volt output that is present
even in the simpler Pulse version. Some words about a cold room. Into a cold room, we have the control, and we have seen how to make it efficient, but you need to have actually a control panel for all the equipment. So what we have designed is a cold room user interface. We call it KDX. This is just a keyboard plus additional I/O to control the equipment. So we have a large display with 2 displays where the second one can be configured, and number of icons, status icons, and inside the box you have also additional input like a 420 milliamps that is useful if you have a humidity control, for example, or leakage detection control. Digital inputs, for example, to control the door opening. This is important because we can make efficient cold room and then we leave the door open. So we need the controller to check this and advise in case the door is open, switch off the fan, or advise people that the door need to be closed after a certain time. And we have a couple of relay output to, for example, enable local signaling with a lamp or to manage, for example, 2 levels of alarm, a warning and an alarm, like for the door, for the leakage, for the humidity, or for temperature threshold, and the buzzer inside to provide minimal entry-level signaling directly from the box. Here we see an example where we have again our multi-evaporator system. Obviously, you can work with one single controller or multiple controller, up to 8 controller actually, so up to 8 evaporator linked. With the valve, the diffuse control, the control panel that typically stays in front of the cold room. And here as an example, we are picking the leak of refrigerant, and we have an extraction fan to pull off the refrigerant in case there is an high concentration, and we have a lamp to manage the alarm signaling. The interesting thing is that we have just one connection to the supervisor. There is a 2-wire between the one controller and the control panel, and all the information from both the control panel and all the controller goes to the supervisor. So all the information, all the alarms are managed, notified remotely, and accessible remotely. And this is an important topic because we can have efficiency, but we need to ensure that this efficiency stay for the life of the system, and even leakages are affecting efficiencies of a system. So even the simple leakage management, apart from the safety of the people inside the cold room, is providing a way to maintain efficiency along the life of the cold room. Let's have a look now at the second aspect, so the rack. We are speaking about rack control, where we are, let's say, just setting the suction pressure. But there are other things that makes a compressor rack efficient. First of all is modulation of the compressor. And typically this is done with inverters for large system. And obviously we need to have a controller for the compressor rack capable of managing, let's say, the variation of load using the inverter, using full load compressor or partial load compressor. So the EWCM family is made of the 9000 series, 8900, 9100 version that manages all HFCs and HFOs. And it is possible to manage inverter modulation in the compressor, inverter and part loads on the fans using actual inverters. And very important to add efficiency to the system to modulate the high pressure set based on the external temperature. This is a simple thing, just one sensor to be placed outside of the building.
and connected to the controller. In this case, the controller will adapt based on a linear scale to the external temperature in order to keep the gap between the external temperature and the condenser temperature, say 10 degrees, for example, in order to ensure a good exchange, but without exceeding in the condensing, so high pressure condensing temperature. So this is a way, again, to save energy, to keep the high pressure, let's say, the lowest possible with the best exchange with the external environment. Different series can manage complex system up to 3 inverters and with 3 circuits, and also capability to manage cascade system. Cascade system, it is particularly important if we need to manage very low temperatures. So we need to manage, for example, a 2-stage system where we have a medium temperature, and then we need to go much lower with the heat exchanger in the middle between the 2 systems. This is traditionally used in supermarket with, for example, CO2 and HFC on the high temperature side. But it can be used, for example, with ammonia or different type of refrigerants. Going to small compressor rack, because most of the time we can find systems that are made by 1 to 3 cold rooms, maybe large storage, but just one single storage area where we serve this cold room with a small rack. So if you go into small system, EWCM 400D Pro, this is the family. It is a family composed by one controller that I like to mention, that is the 4360 that you can see here. It is a very compact 4DIN. It includes a direct drive for 3 pulse valves that enable to modulate, for example, the CR2 compressor from Bitzer. So without the need of an external modulating electronic, we can drive directly the modulation of the compressor without an inverter in this case, while we can keep the inverter on the fans in order to keep optimal modulation. And obviously we still have floating condensation, so floating high pressure modulation with the external temperature sensor. So all the functionality that we have seen for a large compressor rack squeezed into a small controller for small compressor rack with more economic, let's say, solution into the compressor without inverter. Similarly, the same series manages digital scroll, manages different other type of inverter and stepper, compressor and fan, all with the same feature, with the high pressure floating management, and with even smaller size. So we go into a 32 by 74 millimeters in the smallest size for very compact unit. Last but not least, the supervisor is the way to maintain efficiency, but not only. So if you look at the supervisor that we proposed, Televis Go, this has 2 soles, let's say. On the left side, the orange sole is the standard functionality of a supervisor. So it collects data. It is able to manage the tracking of temperature for 1 year or even more. It is capable to track all the technical parameters in case it is necessary to do maintenance, to know what exactly happened sometime in the life of the plant. It provides obviously some feature to make it easy to start up. So a plug and play recognition of the controllers to start up the system. But on the right side, it embeds also a PLC engine. So it is capable to execute PLC logic. And this PLC logic can be written with our standard tool that is named FreeStudio Plus.
that is actually free, for free, the tool. And it is possible to write a simple PLC application that can use the variable from the network of controller and can apply changes to the network settings or configuration. Obviously, we provide the free programmable tool, but we provide also ready-made application. And especially, I want to mention the floating evaporation. So this can be applied on top of the RTX electronic expansion valve controller here. Here it is a simple example with low temperature and normal temperature compressor on the left, and some cabinets or cold rooms with a single or multiple evaporator on the right. What does the system that you see on the upper left of the drawing does? The system is running this floating evaporation program application inside in parallel to the data acquisition. So this plugin application is reading the temperature, the defrost status, the valve opening of each cabinet. It needs a configuration about the power of each cabinet or cold rooms in order to weight the information that is reading. And actually, based on the variation of the calculated load, the total calculated load per line, so low temperature and normal temperature separately, it acts on the suction pressure of the compressor rack. So from the normal temperature line, it reads how many cabinets are on, how much is the need for cooling, whether there is a defrost happening or not. And based on this, it can decide to increase or decrease step by step the suction pressure of the compressor rack. The compressor rack obviously works in a safe mode. So if the line is broken, if the data is not coming, if the supervisor for any reason is not working, the compressor rack comes back to the default preset. But whenever the system is running, it optimizes the suction set point. So again, even if we have put the optimal set point, because with the RTX Domino Zero, we were running low superheat and the highest possible set point, we can still give a variability to the system below and above this suction set point, and this variability is managed by the supervisor. So the supervisor can reduce the set point in case there is more need of power to cool down the fridge or the cold room, or can increase the set point in case we can work at a higher set point because there is less demand. Again, this is another way to save energy. Here I have some data coming from, actually this is a supermarket with a cold room and cabinets. There were roughly 40 cabinet and 10 cold rooms in this application. This system ran for 1 year. Now it's running 2 years. It's a 2-year-old site, and you see in the light green chart the energy consumption calculated in the weeks where the algorithm was active, and in the dark green chart the energy consumption for the same site measured by the same energy meter in the weeks where the algorithm was deactivated. So the good thing is that it is a software algorithm. So we implemented a switch on, switch off in alternate weeks. So on average, after 12 months, we got a good average of condition. So all the season, different condition, night and day, and rainy or sunny days, and even failure of the system, problem with loss of refrigerant at the beginning of the life of this site. But on average, after 1 year, the saving
was 5%. It was a bit more than 5%, but we can say that running a software algorithm on top of a simple system with the electronic expansion valve brought additional 5% energy saving in the site. That's good considering that it's just software running into a system that is there. So you don't need to add anything else than activating the software. Just to mention, we updated this algorithm. So today it can work even with thermostatic control. So we used with the electronic expansion valve system, but actually you can have the simple thermostatic cold room EWRC family, the 500 in the small box, or 5000 in the large box, capable to drive directly three-phase loads. And you can apply again the floating suction algorithm, picking the data from the cold room controller instead of the RTX controller. The nice thing is that with the same face, you can have KDX user interface and RTX controller on the back. So you can have standard thermostatic control or electronic expansion valve control if you can apply, especially to new system, the electronic expansion valve. Just a few words about the supervisor. I was mentioning that supervisor is a way to save energy with this algorithm. It is possible to write different algorithms. For example, we already did, especially for some customer, for example, detection of peak of energies to avoid to go into high energy load in peak or rush hours. Obviously, you need to connect an energy meter directly to the system, but Televisgo enabled to connect easily power meters from Schneider. And you can run an algorithm that we already wrote, or you can modify one of the algorithms that we provide because they are all open and modifiable. For example, to detect peaks into a path of energy consumption that could be weekly, monthly, or daily, and generate alarms. So you can act and change a setting because maybe the defrost sequence is not well configured in the system and you want to have defrost desynchronized in order to avoid peaks. So on top of this, it is very important to have all the information all together and to have a system like Televisgo that is remotely connectable. So you can access anytime from anywhere via the web pages. You see some example here. And through the web pages, you can act on any parameter of the controllers, on any parameter of the algorithms that you run. So this enables to save energy along the time, because when you configure everything works fine the first day when you leave the site, but then in months, years, you need to do maintenance. You need to look at the performances of the system, and the supervisor is a way to manage all of this activity before going physically into the site. So having all the information needed to do the best maintenance of the site. Finally, a system like Televisgo enables integration into higher level system like building management system. Here I show the EcoStruxure building operation from Schneider, but in reality, so this is an easy integration because in-house between Honeywell and Schneider Electric, and this is enabled by the fact that Televisgo has Modbus TCP connectivity, so it can share all the data, read and write mode, to a third-party system that can integrate all the other aspects of the building, because you may have offices with HVAC, you may have energy metering, you may have lighting and so on that contribute to the energy efficiency of the site.
just a summary to remember what we spoken in this 40 minutes. So we spoke about the Halliwell Domino solution. That is our proposal to do optimization of the refrigeration system. And I remember Domino applies efficiency to simple and traditional equipment. So thermostatic or electronic expansion valve, sorry, control for cabinet and cold room, and compressor rack, where we target the optimal suction pressure without special execution of the machine. RTX Domino Zero is the controller for cold room and cabinets with electronic expansion valve, with the objective to manage in a reliable way the superheat, especially with the pulse valves that are easy to mount, easy to maintain, easy to configure, and reliable over the time. The same RTX Domino Zero in the VS version manages stepper valves. So if you have a single load system, or let's say a very concentrated high power load system, the suggestion is to use, in this case, a motorized stepper valve. And the VS version is the hardware dedicated to stepper valves with all the features of the RTX 600 Domino Zero. Cold room needs a specific user interface, so large display, possibility to display humidity or to manage, for example, humidity or leakage of refrigerant inside the cold room. KDT Touch is a small user interface that we have seen as a first example, but KDX 500 is the cold room control panel with all the additional I/O to manage all the additional feature of a cold room. And KDX 5000 is a large box with plenty of space to run contactor, breaker, motor protection in case of an electrical panel is needed for the cold room. And I suggest together with LKD for the leak detection, refrigerant leak detection, as leakages of refrigerant are not just safety, but it's also about efficiency of the machine, of the system. In case you lose refrigerant, you will lose efficiency in the system. Finally, EWCM series with the floating high pressure and modulation of all the compressor and fans is part of the solution to provide efficient compressor rack. And last but not least, Televis Go is the supervisor that with the floating suction algorithm can run a 5% additional efficiency, but just by software. But it is also the tool to manage the maintenance and to ensure that along the life of the system, the efficiency is maintained. So I thank you very much for the time, and I'm available in case you have a question or you need more information. Okay, thank you very much, Mr. Mauro, for your presentation. Thank you. Yes, regarding the saving energy for cold room, we will send the question if we received any question. Maybe we will need also your email and then your representative in Jakarta. Is it Mr. Henki? Correct. Yes, for the Southeast Asia and Jakarta especially, we have Mr. Henki from Eden. That is the company working with Halliwell in the area. Yeah. Okay, okay then. We will request Pak Henki nanti kasih emailnya Pak ya. Nanti di chat di sini. Ya, Pak. Yeah. Then this one we will we record it and we will upload so that the visitors also can see
tomorrow, the day after tomorrow, until 13th of December. Yeah. Okay. Okay. I think we can now go to the next speaker. Pak Yasni, Hasanuddin Yasni, is the chairman of Indonesia Cold Chain Association. Ya, Pak. Baik, thank you so much for Mr. Mauro. It's very nice to hear your presentations and very useful for us how to make a good management, especially for the saving energy. This is very, very, very interesting for me, especially. And then next, my presentation is, let me talk about the cold chain and COVID-19, how the impact of pandemic to our industry. Pak Daud, saya mau coba share screen, Pak Daud. Baik, Pak. Ya, tim Krista share screen bahannya Pak Yasni ya. Saya coba share screen sendiri, Pak. Coba. Oke. Okay. Mr. Mauro, let me talk in Bahasa, but sometimes mixed with the English version. Is it okay for you? Yeah, this is a good condition for us because some of the visitors is from Indonesia. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih pada Pak Daud Salim selaku CEO dan sekaligus moderator pada acara webinar siang hari ini. Jadi di sini saya mencoba sedikit membawakan tentang bagaimana implikasi atau impact bagi corona kita terhadap industri cold chain nasional. Jadi ini mungkin sebelum saya minta mohon maaf karena share screen saya ini kebanyakan berupa berbentuk kata-kata ya, word ya, karena akan saya coba kupas one by one ya, satu persatu bagaimana kita menghadapi situasi pandemi dan menyusun strategi ke depan. Ya, next slide. Ya, slide berikutnya. Oke, jadi di sini saya bisa melihat kita harus memahami apa itu pengertian gejala dan protokol kesehatan terhadap COVID-19 yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Jadi kalau kita lihat di sini, COVID itu singkatan dari Coronavirus Disease yang ditemukan di Wuhan pada akhir tahun 2019. Kemudian gejala-gejala orang yang terindikasi untuk virus corona ini akan mengalami seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, sesak napas, lesu dan letih ya. Bahkan pada beberapa kasus pasien akan mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru. Kemudian untuk protokol kesehatannya kita lihat sini ada namanya 3M ya. 3M itu adalah memakai masker, kemudian menjaga jarak yang aman dan mencuci tangan. Inilah merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 atau COVID-19. Kita kenal istilah namanya kontak erat. Nah, kontak erat ini yang kita cegah karena makin hari makin ke sini Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain adalah kontak tatap muka, maka kita menggunakan masker, kemudian berdekatan dengan kasus probable tersebut, sehingga dalam radius kurang dari 1 meter itu dalam jangka waktu 15 menit saja sudah bisa tertular. Ya, next slide. Itu pengertian dan tentang gejala dari COVID-19.
Di Indonesia sendiri, saya terhitung mulai tanggal 6 Desember ya, terakhir tanggal 6 Desember itu, terbukti ada data yang di sini kita lihat kasus dunia itu mencapai 66,6 juta million. Kemudian yang terrecover atau yang sembuh itu 42,8 juta. Yang meninggal itu 1,53 juta. Di Indonesia sendiri per tanggal 6 Desember kemarin itu terindikasi kasusnya 575.000, sekitar 575.800 orang. Kemudian yang sembuh itu 82% lebih atau 474.000. Dan yang meninggal itu adalah 17.000 lebih. Ini di persentase adalah 3,08%. Kita cukup tinggi dibandingkan rata-rata global itu yang hanya 2,3%. Untuk itulah kedepannya kita harus lebih ekstra hati-hati terhadap segala pekerjaan kita di rumah, di kantor, apapun di ruang publik, ya, tempat-tempat pertemuan, supaya kita terhindar dari hal yang menyangkut gangguan dari pandemi ini. Ya, next slide. Next slide, Pak. Ya, kita lihat sekarang tentang food industry di Indonesia. Bagaimana mereka melayaninya di situasi pandemik. Jadi di sini sengaja saya bawakan dalam bahasa Inggris supaya ya yang lainnya banyak lebih mengetahui ya. Jadi pertama itu Indonesia dikenal adalah sebagai negara maritim dan kepulauan. Di mana tenaga kerja itu dari total tenaga kerja itu sebesar 34,58 juta penduduk atau 27,33% dari jumlah tenaga kerja. Jadi sektor ekonomi, sektor agriculture yang terdiri dari perikanan, peternakan, kemudian pertanian, hortikultura itu memegang peranan penting di Indonesia. Jadi inilah yang masih diandalkan oleh pemerintah di situasi pandemik ini, bagaimana pelayanannya supaya sektor ini dapat survive terus sampai ke depannya. Jadi di sini ada during pandemic COVID-19, food industry service mempertunjukkan bahwa food value chain itu sangat penting bagi ekonomi di Indonesia. Kita lihat ya dari pernyataan dari beberapa kementerian yang menyangkut tentang situasi ekonomi bahwa agriculture kita ini masih bisa tumbuh positif bersama dengan sektor kesehatan lainnya. Sedangkan sektor lainnya adalah tumbuh negatif. Jadi kenapa tetap di food service ini menjadi andalan bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi nasional. Nah, di antaranya itu adalah bagaimana kita mendeliver ataupun menyimpan food produk kita, produk makanan kita itu adalah di temperatur yang diperlukan. Nah, kan itulah cold chain sini memegang peranan sangat penting bagaimana kita bisa memperpanjang daya simpan, kemudian memperpanjang umur produk itu sendiri, kemudian memastikan tentang kualitas produk itu sendiri. Nah, kan itulah kita sangat diperlukan industri cold chain ini adalah bagaimana kita meminimize tentang adanya food waste, food loss dari first mile to last mile atau downstream to upstream, ya sampai ke meja makan. Disinilah yang akan kita di pandemi ini akan menuntun kita bagaimana para konsumen ataupun kelompok milenial ini lebih menyadari bahwa peranan cold chain di dalam menyimpan ataupun mendelivery makanan itu sangat memegang peranan yang penting. Ya, next slide. Nah, lebih lanjut lagi adalah bahwa ini merupakan kesempatan atau peluang bagi semua pelaku bisnis. Kita lihat di sini tidak sedikit orang yang putus hubungan kerja karena memang situasi ekonomi yang kurang baik ya, tapi mereka bisa mengalihkan
bisnis mereka secara rumahan, ya, di rumah, ataupun secara kelompok melalui media-media sosial. Nah, inilah yang membuat peranan cold chain itu sangat diperlukan, bagaimana dari hal-hal sekecil apapun dapat membuatkan sebuah benefit atau keuntungan, ya, dan mereduce segala kerusakan ataupun kos-kos yang ada selama ini. Jadi pandemi ini sifatnya adalah membuat kita lebih menyadari bahwa ada 3 kata kunci, yaitu efisiensi yang tadi dijelaskan oleh Mr. Mauro, bahwa efisiensi di penyimpanan itu sangat penting. Kemudian adalah efisiensi di pengiriman, sekarang ini sudah berlaku dengan online. Kemudian yang kedua adalah kata konektivitas. Ya, bagaimana kita bisa mengkonekkan barang kita, ya, dari pabrik kita ke sekelompok orang atau ke sekelompok pengusaha sehingga sampai ke konsumen dengan aman. Dan yang terakhir adalah efisiensi, konektivitas, dan kolaborasi. Jadi ke depan ini akan banyak kolaborasi-kolaborasi, terutama di bidang food industry, bagaimana kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengefisienkan, kembali lagi ke efisiensi dalam hal biaya-biaya yang ditimbulkan, baik dari segi produksi, dari segi penyimpanan, dari segi rantai pasok, rantai supply, sampai ke konsumen. Jadi kata lainnya di sini adalah bahwa situasi COVID-19 ini adalah bagaimana mengambil tindakan ekstra untuk melindungi tenaga kerja. Ya, misalkan pergiliran jam kerja, kemudian mengatur jarak sosial, dan kerja jarak jauh. Masalah yang tertinggi berikutnya adalah menjaga kelangsungan bisnis secara keseluruhan dan moral tenaga kerja itu sendiri. Nah, inilah yang dihadapi oleh industri makanan, minuman, maupun sekarang ini kita mulai masuk ke farmasi. Di situasi pandemi ini bagaimana kita melayaninya supaya kita tetap bisa survive dan menjadi strategi ke depan. Ya, next slide. Ya, next slide. Di sini saya ambil dari hasil analisa dari Singapura, ya. Mereka memang spesial di industri makanan, bagaimana mereka bisa menjembatani informasi-informasi dan aktivitas-aktivitas di Asia Pasifik, di Asia Pasifik. Ini saya ambil 2 karena memang Indonesia head to head dengan Thailand dalam mengadakan servis dari food maupun industrinya. Jadi pada akhir November itu kita sudah bebas dari segalanya. Jadi di sini ada lampu hijau. Lampu hijau itu di logistik yang bisa operasi secara usual, secara seperti biasa. Kemudian manufaktur juga, jadi food factory juga dapat beroperasi secara full capacity. Kemudian ekspor import juga berlaku secara usual, secara biasa sebelum pandemi. Kemudian food services-nya kita lihat beberapa sekarang sudah beralih ke food services, bukan hanya dari service provider seperti Gojek, GoFood, GrabFood, macam-macam gitu ya. Itu juga dari marketplace, kemudian dari e-commerce itu sudah berlangsung juga dengan menggunakan delivery yang baik, dan itu sudah mendapat lampu hijau oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Sama dengan Thailand. Nah, di beberapa negara lain tuh ada yang masih kuning, seperti ekspor import. Ya, ekspor import di Filipina itu masih kuning. Food service-nya pun juga masih kuning. Jadi masih buka tutup, atau tidak boleh buka 100%. Biasanya ada yang 30%, 50%, dan jam-jam juga dibatasi. Ya, tapi amat disayangkan dengan lampu hijau ini, di bulan Desember ini dalam waktu 2 minggu saja, Indonesia begitu cepat meningkat yang terkena kasus pandemi COVID-19. Per harinya bisa 6.000-an, sehingga dalam 2 minggu ini mencapai 80.000 kasus. Ya, next slide. Itu yang harus kita hati-hati untuk melangkah ke depan. Kemudian saya membuat frame dari strategi industri cold chain ke depan. Bagaimana kita membuat
planning dan actionnya sekalian, eksekusi planning tersebut, ya. Jadi sini ada 5 strategi yang bisa saya coba sharekan kepada ini. Ini juga berdasarkan dari penelitian dari McKinsey dan dari beberapa konsultan ya dunia yang menginformasikan bahwa Indonesia perlu seperti ini. Yang pertama adalah tinjau kembali untuk menetapkan pandangan bisnis Anda secara realistis sebagai titik pangkal strategi ke depan. Nah, inilah pandemi kita bisa membackup lagi mana-mana yang belum efisien, kita efisiensikan. Mana-mana strategi yang belum mumpuni bisa kita ubah menjadi yang lebih mumpuni di kemudian. Kemudian yang kedua adalah kembangkan skenario dengan berbagai versi sebagai masa depan kegiatan industri. Nah, skenario ini karena kita lihat ada perubahan lifestyle, ya, dari offline ke online itu sudah meningkat sebanyak 30% dari sebelumnya. Jadi kita harus berubah mengembangkan skenario kita yang sebelumnya sudah kita buat, tapi harus kita buat lagi pembaharuannya sesuai dengan kondisi dan situasi terkini. Kemudian yang ketiga adalah membentuk postur industri dan arah perjalanan bisnis yang luas. Contohnya tadi seperti Eden ataupun pabrikan-pabrikan kompresor dan kondensor unit lainnya, itu bisa kita membuat semacam postur industri itu sendiri dan bagaimana kita mengarahkan perjalanan bisnis kita ke depan. Contohnya misalkan kita harus berkolaborasi dengan beberapa pemain. Bisa jadi pemain itu adalah head to head kita, tapi dalam berbagi, dalam berkompetisi secara sehat, itu mungkin kita perlukan seperti itu. Jadi perlu kita buat lagi postur-postur industri yang kita tangani di Indonesia ini. Kemudian yang keempat adalah menentukan tindakan dan langkah-langkah strategis yang kuat di seluruh skenario tersebut. Sudah kita buat skenario, kemudian kita detailkan lagi, kita rinci bagaimana langkah-langkah strategisnya. Mungkin bisa kita buat time work-nya. Bulan ini, bagaimana langkah strategis kita ke depan. Apakah kita harus berkolaborasi dengan end users, apakah kita berkolaborasi dengan kompetitor, apakah kita berkolaborasi dengan kata supporter, ya, supporting produk kita, itu bisa aja kita buat seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mengatur titik pemicu yang memaksakan organisasi atau industri untuk bertindak pada waktu yang tepat. Nah, inilah strategi-strategi. Kita punya skenario tadi, ya, kita punya planning, kita rencana akan eksekusi seperti apa. Nah, itulah yang kita tetapkan bagaimana tindakan-tindakan itu kita lakukan secara tepat. Misalkan pada bulan ini mungkin cuma 1-2 yang perlu kita implementasikan dari skenario tersebut. Tapi begitu pandemik sudah mulai kelihatan menurun, wabahnya itu bisa kita tingkatkan lagi ke skenario berikutnya. Ya, next slide. Ya, di sini saya mau melihat one by one dari kondisi pandemik di industri cold chain. Jadi di sini untuk industri third party logistik atau 3PL itu kita lihat sendiri bahwa area Jabodetabek itu mendominasi sebesar 38% dari total instalasi nasional. Bisa tetap tumbuh sebesar 3,4%, di bawah dari target, ya, target tahun lalu kita menargetkan sekitar 5-7%, ternyata ini turun sekitar 45%-an aja, ya, jadi dari tahun lalu. Tapi kita masih mengharapkan compound annual growth rate-nya atau CAGR-nya itu adalah 4,9%. Ini terbantu dengan adanya pembuatan clean room bertemperatur untuk produk farmasi, mengingat dalam press program ini dari pemerintah kita harus menyediakan berbagai berbagai mini storage untuk penyimpanan ataupun distribusi dari vaksin COVID-19. Kemudian insulated panel. Insulated panel itu yang paling spesial pada tahun ini karena meningkat. Ya. Di sini meningkat bisa sampai 22%. Ya. Itu karena apa? Karena pertama adanya delay
delay eksekusi atau delay instalasi dari tahun lalu ya, dibuat tahun ini di awal-awal sebelum pandemi, yaitu kuartal Q1, kuartal pertama, Q2 agak menurun, Q3 masih tetap stabil dengan Q2. Di Q4 ini mulai kita disibukkan dengan berbagai macam cold room, baik untuk yang tertunda ya, untuk ayam, untuk ikan, dan untuk sayur dan buah, dan juga untuk penyimpanan barang-barang atau produk farmasi. Inilah yang membuat instrumen kita tertolong dengan adanya peningkatan permintaan di pandemi. Sehingga CAGR-nya itu adalah 6,7%, ya, terkoreksi dari tahun lalu ya. Tahun lalu itu cuma sekitar 5,5%, sekarang bisa meningkat 6,7%. Kemudian untuk refrigerated vehicle, yaitu river truck, yang mini maupun yang besar ya, dari kapasitas 1 ton sampai 10 ton, itu memang terkontraksi menurun ya. Walaupun dapat tumbuh 7,8%, itu tahun lalu bisa sampai 20%-an. Sehingga terkoreksi turun mencapai 50%-an ya, year on year dari tahun lalu. Kemudian prediksi CAGR-nya masih cukup baik, 6,5%. Ini karena disebabkan oleh beberapa manufaktur membuat mini-mini vehicle ya, kapasitas 1 sampai 2 ton, dan begitu banyak permintaannya, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian untuk rental river truck-nya di Q2, Q3 itu mengalami penurunan sangat signifikan 30%. Tapi pada Q4 ini akan sedikit meningkat, ya, ada kenaikan 20% dari itu. Sehingga prediksi CAGR-nya itu 3,2%. Jadi data-data ini kami olah dengan berbagai bantuan dari beberapa konsultan di luar negeri, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi nasional. Ya, next slide. Ya, kemudian bagaimana di freight forwarding? Freight forwarding ini memang sangat terpukul ya, tapi berita-berita akhir-akhir ini memang ada yang kontainer kosong, ya, ada yang kontainer tidak tersedia. Nah, itu tergantung dari dari produk yang dilayani ya. Tapi selama ini kalau untuk makanan dan minuman ya, itu selalu tetap istilahnya sangat diperlukan dan memang tersedia. Jadi di sini freight forwarding-nya itu tetap masih bisa tumbuh sedikit, walaupun secara year on year itu terjadi penurunan ya. Jadi diprediksi CAGR-nya 3,2%. Kemudian kompresor, conditioning unit, dan perangkat mesin lainnya juga mengalami kontraksi penurunan signifikan ya di semester 1, yaitu 30-40% year on year. Terutama di Q2 ya, kuartal 2. Tapi di semester 2 ini penurunan tersebut sedikit maksudnya menyedikit ya. Jadi ada sedikit peningkatan di Q3 dan Q4 ya, Q3 dan Q4. Jadi kalau kita lihat dari kurs US dollar di kisar 15.000 itu CAGR-nya itu berada di 5,2%. Masih cukup baik ya, cukup baik di unit-unit mesin-mesin pendingin ini. Ya, kemudian di monitoring ini yang sangat booming sekarang. Jadi karena orang perlu melihat pergerakan barangnya mereka sendiri, terutama untuk frozen food, jadi sangat laris penggunaan dari online system, itu adalah data logger, GPS, dan monitoring temperatur. Itu meningkat signifikan sampai 20-30% pada year on year ya. Tapi CAGR-nya itu ya masih cukup baik lah, walaupun belum terlalu baik, tapi dapat mencapai 4,2% karena persaingan begitu ketat. Ya, jadi di sini saya memberikan catatan bahwa CAGR ini saya ambil dari perusahaan yang kondusif ya, yang baik ya, karena sangat bergantung pada kinerja industri menengah atas. Ya, jadi kita ambil kinerja industri yang menengah atas. Itulah yang kita buat CAGR setiap pertumbuhan industri dari cold chain. Ya, next slide. Ya, kemudian bagaimana strategi kita setelah kita mengetahui tadi pengaruh COVID ya,
Kemudian strategi-strategi kita tadi yang kita ada coba buat bagaimana kita menghadapi selama pandemi. Nah, ini coba kita lihat strategi ke depannya nih. Strategi ke depan di industri cold chain itu seperti apa sih? Ya, pertama itu adalah tentukan kembali starting point Anda. Pertama ini mungkin ya katakanlah untuk industri manufaktur, kontraktor maupun industri ya jasa services ya. Jasa services itu bagaimana kita men-starting point kembali internal perusahaan. Jadi kita cross check lagi internal perusahaan kita bagaimana perkembangan industri ke depannya yang dan kemudian kolaborasi dengan yang mendukung produk yang kita hasilkan. Kemudian tetapkan multi langkah seperti perubahan preferensi konsumen dengan adanya situasi pandemi ini. Nah, jadi kalau kita ada sistem online, nah bagaimana kita bisa mengadaptasi permintaan online tersebut, ya. Kemudian multi langkah lagi sesuaikan dengan kemampuan SDM. Jadi SDM ini sangat berperan penting bagaimana BNSP ataupun SKTN kita ke depan harus kita perbaiki, dan pandemi inilah yang membuat catatan-catatan yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian tetapkan target pasar yang berkelanjutan. Sudah pasti target pasar berkelanjutan ini sekarang ada banyak kemungkinan baik secara temu langsung, secara online, ataupun secara demonstrasi yang beberapa dengan melalui video-video call atau video-video kita punya media YouTube, punya media lainnya, itu sangat berperan pada bagaimana mengedukasi pemasaran kita. Kemudian selama masa pandemi ini jangan surutkan hubungan kerja dengan customer yang loyal. Jadi kita tetap adakan secara rutin, ya, secara terschedule kapan kita bisa membuat ya mungkin dengan Zoom atau dengan yang lain itu bisa terus kita berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan kita yang loyal. Ya, next slide. Nah, kemudian bagaimana pengaturan kembali sistem alur bahan baku. Ya, kita ketahui, next slide ya, kita ketahui bahwa rantai pasok kita ini selama pandemi ini agak sedikit terganggu ya. Ganggu pertama apa? Pertama, begitu besarnya demand atau permintaan dari customer melalui online. Tapi fasilitas yang kita punya itu masih sangat terbatas. Nah, karena itu kita perlu mengatur kembali sistem alur bahan baku kita, ya, agar dapat lebih efisien. Kemudian kita atur SOP-nya dengan baik dan kita sesuaikan. Jadi seperti Eden tadi bisa istilahnya membuat ya kita ketahui lah pasti penawaran atau apa melalui online sekarang. Melalui online, kemudian dari customer bisa membantu atau mensupport promosi produk kita dengan kolega-kolega bisnisnya yang serupa. Jadi seperti itu. Jadi kita atur lagi kembali bagaimana alur bahan baku kita bisa bermanfaat dan terinformasi ke pelanggan-pelanggan yang belum selama ini tercover dengan pelanggan kita secara data ya. Kemudian pengaturan kembali alur cash flow. Dan pasti alur cash flow kita atur kembali. Ya tadi dengan adanya pergiliran kerja, kemudian kerja jarak jauh atau WFH seperti itu akan membuat efisiensi tersendiri dan membuat cash flow kita bisa terkoreksi sesuai dengan kondisi pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Ya, next slide. Ya, kemudian ini adalah tantangan, challenge kita bagaimana di industri cold chain. Jadi sekali lagi tadi sudah disebutkan bahwa kolaborasi yaitu dengan end users menggunakan produk ataupun jasa yang dapat meningkatkan penjualan. Itu yang pertama. Kemudian bagi pebisnis yang mempunyai saving deposit dapat merencanakan mendirikan industri pendukung produk atau jasa ya. Ini mengikuti perubahan preferensi konsumen yang pasca pandemi. Tadi kita lihat bahwa sistem online akan banyak digeluti, kemudian ke depan akan banyak orang mempersedikit kerja sehari-harinya
mereka bisa mengatur kerja dari area mana aja, tidak harus absen dan sebagainya. Itu yang perlu kita sikapi dan kita perlu membuat strategi ke depan. Kemudian untuk memulai industri baru diperlukan tim inti. Jadi tadi seperti misalkan kontraktor dari pemasangan CDU, condensing unit. Jadi bisa saja kita membuat suatu bisnis baru yang lebih kecil, ya, yang terfokus dan terpusat oleh kendali kita, boleh kita kendalikan. Tapi ini adalah kaki tangan kita untuk mencapai konsumen yang lebih luas, untuk mencapai customer yang lebih luas, agar produk kita lebih aware orang terhadap produk kita dan lebih melihat apa sih compete-nya produk kita terhadap barang-barang lainnya yang sejenis. Kemudian di sektor perikanan itu masih cukup besar tantangan mendirikan gudang penyimpanan beku cold storage. Ya, karena kita ketahui kapasitas terpasangnya baru hanya mampu mendukung 35% dari produksi nasional. Jadi kita lihat produksi nasional kita ikan itu adalah mencapai yang perlu pendingin itu adalah 12 juta ton per tahun. Yang masuk ke dalam penyimpanan maupun distribusi dengan kontrol temperatur itu baru 4 juta tonan. Nah, jadi masih sekitar 30%. Jadi peluangnya masih cukup besar untuk mendirikan proses cold storage yang bisa menampung industri perikanan. Ya, next slide. Kemudian di sektor perunggasan, ini bisnis RPHU ke depannya sangat menarik. Ya. Next slide, ya. Sangat menarik sekali di bisnis perunggasan. Pertama adalah dari data konsumsi nasional, itu kita lihat unggas itu atau ayam, itu demandnya terus meningkat. Karena pertama apa? Karena pertama cukup murah. Kemudian budidayanya pun cukup gampang ya. Karena apa? Karena terlihat oleh kasat mata. Terlihat oleh kasat mata bahwa pakan ayamnya tersedia dengan baik. Kemudian dan kandang bisa dibuat secara mandiri. Ya, kemudian. Cuman RPHU inilah yang memang perlu biaya. Yaitu dari 2,5 juta ton per tahun. Next slide, yang tercover oleh cold chain itu baru 1,2 juta ton. Jadi baru setengahnya, nggak sampai setengahnya, 45%. Nah, jadi kita lihat sekarang udah makin banyak orang membuat RPHU yang kecil-kecil. Kita bisa tanyakan aja kepada member-member ARPI yang tugasnya membuat RPHU, itu membuat suatu tantangan atau peluang yang besar di tahun ke depan. Karena ini adalah alternatif dari protein hewani yang memang diperlukan oleh penduduk Indonesia, oleh warga Indonesia yang yang terbatas ya untuk daya belinya. Jadi ikan dan ayam ini adalah dua komoditi hewani yang sangat diminati dan dapat dijangkau harganya oleh masyarakat. Ya, next slide, Pak. Next slide. Kemudian di sektor hortikultura juga demikian. Ya, hortikultura kita lihat sendiri, ya, kita punya tercover oleh cold chain itu 2,5 juta ton per tahun dari produksi hampir 30 juta ton per tahun produksi sayur dan buah nasional. 2,5 juta ton ini itu kalau kita lihat 1,5-nya itu adalah import. Kalau import itu pasti rantai pendinginnya itu pasti sudah tercover dengan baik. Jadi dari 30 juta ton ini sayur dan buah itu yang menggunakan sarana cold chain baru 1 juta. Ya memang tidak semua sayur dan buah itu memerlukan cold chain system, tapi sebagai buffer stock kita lihat sekarang musim mangga, musim alpukat. Begitu mangga udah mulai tidak musim, harga anjlok, turun. Ke depan ya ada produksi mangga yang memang disimpan dengan baik itu akan naik harganya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa cold chain di sektor sayur dan buah yang memang memerlukan temperatur
itu sangat menguntungkan. Ya, inilah yang belum disadari sepenuhnya oleh para pemain atau sekalipun para konsumen ya yang memakan vegetarian buah itu sehari-hari. Kemudian juga pengolahan buah sekarang juga mungkin makin marak karena kita tahu sendiri tadi saya bandingkan Indonesia dengan Thailand. Thailand itu begitu banyak sekali hasil-hasil pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga mereka layak mengklaim sebagai kitchen of the world ya, Thailand. Nah, Indonesia ini nanti mungkin bukan kitchen of the world tapi kitchen of our national. Jadi adalah dapur untuk sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi sedemikian drastis import dari luar. Inilah yang kita harapkan bagaimana kita bisa mengolah sayur dan buah tersebut. Ya, kemudian ciptakan kemudian pasar produk yaitu dalam pemesanan dan pengirimannya yang dilakukan secara online. Jadi kita lihat sekarang ini dari beberapa kementerian seperti Kementerian UMKM itu mereka melalui dana-dana khusus gitu mereka menyediakan e-commerce-nya ataupun e-retail ataupun marketplace-nya. Tapi yang menjadi kendala lagi adalah transshipment-nya. Transshipment yang menggunakan temperatur. Inilah yang masih menjadi kendala karena mereka tidak mampu memfasilitasi biaya yang harus ditanggung oleh transshipment ini. Ya, inilah perlu kesempatan kita untuk memprovide untuk menyediakan transshipment tersebut kepada mereka asalkan sesuai dengan kemampuan mereka yang mereka punya. Gitu. Dan inilah yang perlu kita penetrasi ke pasar UMKM. Ya, next slide. Yang menjadi kendala berikutnya adalah monitoring ketepatan wadah dan pergerakan barang itu sendiri. Ini menjadi suatu tantangan ke depan bahwa selama ini kita sedikit menggampangkan tentang turun naik ke temperatur ataupun pergerakan barang itu sendiri selama pengiriman. Next slide ya. Selama pengiriman. Inilah yang perlu kita jembatani ke depan bahwa kita harus siap menjadi tuan rumah, yang berarti kita harus siap dengan sistem digitalisasi pengiriman. Ya. Shipment kita bagaimana ke depan, baik dari yang small vehicle sampai yang ke vehicle yang besar. Untuk itulah arti kerjasama dengan BSN dan Kementerian Perhubungan, kita memang sudah punya berinisiasi untuk membuat sebuah standar SNI, standar nasional Indonesia untuk shipment ataupun delivery dari makanan dan minuman ke berbagai pelosok dengan beberapa adaptasi yang bisa kita lakukan di lokal kita ini. Nah, itu ke depan kita akan coba progres. Mudah-mudahan dalam setahun ke depan ini kita sudah punya standar SNI untuk shipment dari pengiriman makanan dan minuman yang diregulasi oleh instansi pemerintah yang memang punya yang berkompeten untuk membuat regulasinya. Kemudian istilah ready to eat dan ready to cook ini dari produk makan itu sekarang membuka peluang tersendiri yaitu pada industri rumah tangga. Jadi kita ketahui dimotori oleh ya saya menyebutkan bahwa ada pelaku besar yang membuat fresh market yang khusus menjual frozen food yang masuk ke berbagai pelosok itu sangat laris dan ditiru oleh berbagai rumah tangga melalui media sosial. Mereka bisa mengirim produk-produk yang bervariasi ready to cook dan ready to eat ini bisa sampai ke konsumen melalui online system. Ya, next slide. Ya, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, jika memang ada pertanyaan, kami sangat senang bisa menjawab ya dengan berbagai kondisi yang memang bisa diinfokan sekarang ataupun nanti melalui email ataupun melalui IO ya melalui IO dikumpulkan beberapa pertanyaan bisa kita jawab setelah berikutnya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Ya, Pak Yasni, terima kasih untuk paparannya mengenai yang cold change. Jadi Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara ini nanti, Anda bisa menyampaikan pertanyaannya langsung di live chat di layar. Nanti jawabannya akan kita kirimkan ke Bapak Ibu semua. Jadi Pak Hengki maupun Pak Yasni, jadi nanti ada setiap pertanyaan yang masuk akan kita share ke Bapak maupun ke Pak Hengki. So every question that comes in, we will share to Mr. Hengki and also Mr. Mauro. I think tomorrow then we will have the questions because we will, this recording will be uploaded and then tomorrow, start from tomorrow, then all the visitors will see this presentation. Tomorrow up to Sunday. Yeah, so Wednesday up to Sunday. Jadi mungkin dari Pak Yasni masih ada apa lagi yang mau disampaikan, Pak? From Mr. Mauro, do you still have something that you want to stress for the efficiency, connectivity, and the saving energy for the cold chain industry? Thank you, Daud. Yeah. Just few words. Let's say we've spoken about the efficiency and how to achieve it. I understand from Yasni that there is a big growth in the storage, even if my Indonesian is not that good. But I would like to stress the fact that yes, storage is actually growing all around the world because of more online sales, for example, but also because of more need to keep refrigerated good from pharmaceutical to the perishable in the food industry, and also looking at the transformation that is in refrigeration world, thanks to new compressor, new equipment, new refrigerant, especially, even if it is impacting differently different part of the world. It is very important to adopt the best technology today when working on existing site, but especially when working on new site. So look at the available technology. Eliwell is one of the provider, and Eden in your area is a professional company that is capable to apply all the technology available and to provide solution and equipment for energy efficiency. I stress a bit more on systems because on top of the equipment, it is very important to think about the longer life of the efficiency. So efficiency is fantastic when you design a site, but most of the time, because of leakages, because of poor maintenance, or because of anyway failure of some component that may happen, the having a system to monitor, track, and intervene on time is really key to keep the efficiency the longest possible at the maximum level. Okay, thank you, Ms. Mauro, for your conclusion. Pak Yasni, Pak Daud, ya. Kasih konklusi lagi, Pak. Ya, oke, ya. Terima kasih, Pak Daud. Ya, as Mr. Mauro explanation, I appreciate about this efficiency because efficiency is for the long time, because I think energy for next time is very limited. So we have to make a good efficiency in our plant, especially, and also for the national consumption. This is a good explanation from Mr. Mauro. Kalau bagi kami di industri cold chain nasional ini, ya memang kita ada lihat sekarang ini ada perubahan preferensi konsumen ya Pak.
Jadi frozen food pertama sudah makin di aware. Frozen food meningkat awareness-nya dari terutama kelompok-kelompok milenial. Ini mereka ingin mendapatkan produk begitu mudah. Mereka tidak perlu bersusah payah menjangkau pasar seperti itu ya. Pertama untuk frozen food ya, itu mereka akan lebih prefer untuk sampai di rumah dan mereka bisa berbuat lebih banyak kegiatan-kegiatan lainnya dibanding belanja untuk frozen food seperti itu. Jadi ini kesempatan kita untuk membuat sebuah desain cold chain nasional ya, bersama-sama dengan regulasi pemerintah itu supaya tertata dengan baik. Kita masih mendengar jangkauan frozen food kita untuk B2C itu masih sangat terbatas. Misalkan pengiriman ataupun pengiriman ulang kembali itu 1 jam, maksimum 2 jam saja jarak yang ditempuh. Untuk secara LCL, less container load ya. Jadi misalkan 5 kiloan, 10 kiloan, saat ini kan sangat mahal. Per kilonya bisa mencapai 15-20 rupiah untuk jasa pengirimannya. Sedangkan yang lebih murah itu adalah menggunakan B2B. B2B ini kita ketahui bahwa ada batas minimumnya, yaitu 100 kilo. Dan itu pun tidak bisa setiap saat diberangkatkan. Itu contohnya adalah pemain-pemain 3PL sudah menyediakan jasa collecting produk itu paling nggak seminggu 2 kali. Ya, tapi mereka menjamin bahwa selama tunggu atau waiting for shipment itu mereka jamin tidak tetap terjaga politik. Tapi itulah ada batas minimal 100 kilo. Jadi masih B2B walaupun B-nya ini adalah menengah ya gitu. Ya inilah yang perlu kita ke depannya ini bagaimana sebuah cold chain nasional ini nanti akan beroperasi secara efisien, kata lagi efisien. Tapi efisiensi ini tidak bisa begitu saja terjadi tanpa adanya kolaborasi antara pemain-pemain atau stakeholders di cold chain industri. Ya. Kemudian juga konektivitas yang kita pakai. Selama ini kita banyak mendengung-dengungkan adalah digitalisasi, tapi konektivitasnya sampai seberapa yang bisa kita provide, bisa kita sediakan. Nah, inilah menjadi PR kita ke depan. Apalagi dalam waktu dekat ini adalah vaksin COVID-19 ini, bagaimana kita bisa distribusi dan simpan dengan baik. Itu menjadikan pembelajaran yang memang begitu cepat harus kita antisipasi dengan baik. Nah, kemudian ada lagi dengan adanya cold chain ini akan tumbuh industri-industri menengah bawah. Contohnya ada rumah tangga. Nah, rumah tangga ini sekarang mereka pasti akan mencari istilahnya bagaimana mereka bisa mendepositkan uang mereka dengan sebaik mungkin ya, yaitu dengan cara adalah membuat industri-industri rumah tangga. Yang kebanyakan ada sekarang ini adalah makanan minuman yang paling menarik. Karena apa? Karena makanan minuman ini tumbuh dengan baik, masih tumbuh dengan baik dibanding industri-industri lainnya. Nah, inilah yang ke depan ini akan sangat terbuka peluang pengembangan industri cold chain, terutama yang untuk mensupport small stakeholders ya, baik dari segi pengiriman, pengadaan mini storage ya, sampai ke pengadaan digitalisasi produk mereka itu sendiri. Dan terakhir yang paling cukup dahsyat ini adalah rencana kita ke depan untuk membuat distribusi center, pusat distribution center. Karena Indonesia belum mempunyai distribution center yang baik dan terprogram dengan baik. Nah, di sini pasti ada peran bukan hanya digitalisasi, tapi juga ada peran semacam blockchain, ada peran semacam automation. Nah, inilah yang perlu kita masuki di era baru ya, supaya kita sebagai negara maritim dan kepulauan bisa mempunyai suatu pusat distribusi makanan minuman yang dapat membanggakan nasional. Bukan hanya sebagai hub lokal ya, hub nasional, tapi juga sebagai hub ASEAN kalau bisa.
Jadi kita bisa menjadikan food hub ASEAN, di mana kita punya distribusi center yang sangat baik. Itu kira-kira yang perlu kita kedepankan, dan inilah peluang yang baik. Dan sekali lagi, tadi ada 3 kata kunci: efisiensi, yaitu saving di segala hal, terutama saving energi, kemudian connectivity, konektivitas, dan terakhir adalah collaboration between atau among stakeholders of cold chain. Ya, terima kasih Pak Daud. Ya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa paparan daripada Mr. Mauro maupun Pak Yasni ya Pak. Jadi sebentar sebelum kita akhiri, sekali lagi saya ulangi, nanti pertanyaan juga bisa email ke Pak Hengki, tulisannya Hotel Eho November Kilo Yankee, Hotel Eho November Kilo Yankee at Far East ref.co.id ya. Nanti Anda bisa tanya pertanyaannya di chat yang ada di layar Anda di platform pameran. Nanti kita akan kirimkan jawabannya ya Pak. Terima kasih. Sebentar ada e-sertifikat. E-sertifikat silakan. Terima kasih Pak Daud. Pak, YouTube-nya kalau bisa di progress Pak, YouTube bisa kita sharing ke beberapa pemain Pak. Oh iya, oke. YouTube-nya nanti saya share Pak. Ya, mereka juga bisa lihat YouTube, bisa juga masuk ke platform pameran Pak. Memang di YouTube-nya kita belum publish, jadi semua harus lihat di dalam, masuk ke pameran dulu, baru bisa lihat di panggung virtualnya. Besok after pameran YouTube Pak ya? Ya, besok udah bisa lihat nanti di panggungnya pameran. Baik, Mr. Mauro de Barba, this is the e-certificate. Mungkin dia lagi nggak tempatnya. Oke, thank you. Thank you very much. We will send to you by email. Your email, we will get it from Pak Hengki ya. Ya, berikutnya. Yes, or you can have it. Ya, grazie, thank you. Ya, Pak Hasanuddin Yasni, Ketua dari Cold Chain Association, Indonesia Cold Chain Association. Ya, terima kasih. Thank you Mr. Mauro, Pak Hasanuddin Yasni, Pak Hengki, dan semua yang mensukseskan acara webinar pada siang hari ini, tanggal 8 Desember. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan ini, dan Bapak bisa bertanya semuanya, dan akan kita kirimkan jawabannya setelah Bapak kirimkan pertanyaannya. Kita foto bersama Pak. Can we take photo together, Pak Yasni? Oke, Pak. Ya. Pak Hengki mau foto juga, Pak? Pak Hengki mau foto? Pak David? Ibu Sita? Ibu Wira? Ya, Pak. Bapak siap, Pak Yasni? Ya, siap. Oke. Kameranya, Pak. Kita nyalain kamera, yuk. Belum siap, Pak ya? Sebentar, Pak ya. Oke. Sudah, Pak. Saya udah nyalain kamera kok. Sudah, Pak. Saya, Pak. Halo, Pak Hengki. Ya, Pak David. Selamat siang. Sukses untuk cold chain industry. Sukses for the cold chain industry for the solution of cold chain industry for Indonesia. Iya, Pak. Habis ini Bapak bisa masuk ke pameran, nanti kasih komentar ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih.
Thank you Terima very kasih much. Bu Wira, Pak Enggi, Pak David. Semuanya sukses. Terima kasih Pak Yasni, Pak David, Pak David. Ya. Thank you, ya Pak. Thank you. Sukses, sehat-sehat selalu Pak. Ya Pak, sama-sama.